Good morning guys. So muna akong itulugan karon. So this is how it looks like diri sa taas. Lost in your mind, I wanna know, never let me go. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Naik Andre siya makita niyo ang dagat lang lingkuranan diri sa taas. So di ako natulog. So nasa yung mga books diri. Kita mo na sandbar. Dagang sandbar diri. Today I'm going back to Dumaguete. Mag-charge ako sa phone kay kalubaton na. Ang buhaton today is Panginoon si Mark. Antakos painting. This is what it looks like here. So muna ang JG's Backpackers nga. Dili ko mo kaon. So upstairs, di ako tulog sa upstairs. Brewed coffee is served. Ew. Too late to apologize. It's too late to apologize. Ang si Mark. Ay ito paint siya. I'm leaving here. I'm going back to Dumaguete. Happy Fiesta sa Amlan and Tampi. It's holiday today. Bonifacio Day. So November 30. Fiesta sa Tampi and Amlan. Akong favorite food there is JG's Backpackers is spicy chicken curry. Try with you with a coffee. Para sa vlog. Kung gusto nyo yung pala. Yan pa gano'n. So good na gusto nyo. Jogging yung buntaga. Hey guys, I'm leaving JG's Backpackers now. Kapit ako ni Mark. Siya ang painter sa JG's dahil na siya project na gigama dito sa Flying Resort. Kabalanta ko sa yung painting gigama. So muna siya si Mark. Busy si Mark. Kung ganahan mo magpa-tato niya, magpa-paint, ako ibutang ang iyang link sa lalom niyang Facebook account. Hi! Akong gibisita kay ganahan ko balantaw sa yung mga paint. Morning guys! Muna yung painting dito. Kaning nga side is 7 days na ni. 11 days to yung gigama itong pikas nga side. Dito kaning resort nga gigama pa karon. Muna yung substitution yung Mark. Lama may gipalit si Mark. Nay nang ilabot dito. Hala ka. Muna yung nisab ni Mark ron. Taas-taas na gagi. Taas-taas na gagi. Dili ra day ko mahapit sa katong naay inasalan kay nalingaw ko dire. Beyond Mark. Bye. Bye. Amping. Sunod na pod. Next week. Bye. Okay. Nakoy nakita andre nga Marvel sa Siquijor. Black Panthers. Nice. Okay, salamat. Nana ko dire sa pantalan sa Siquijor. So muna akong sakyan niya. Lost in your mind, I wanna know, am I? So boarding na ta sa Alisonia, mga it takes 1 hour maabot ta sa Dumaguete. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Under the sea, under
Dumaguete. Nangita mo parking area. Nadre parking area dapit sa pier. So, okay guys, see you later. Kay mag-upload ko vlog. Sabi kayo. Ay parade. Nakita ko na sa red cafe. Kay mag-upload ko vlog. Yes, naka-upload na kitag bagong video. So, hopefully makita niyo itong akong first day video dito sa Siquijor. Yes, tadluan tamo unsa nga dili siya demonetize using different kinds of audio. Nakoy naibalan pero nalapaw lang jud gamay lang yun akong nalapaw nga kon. My video was demonetized by Marshmallow pero good news, okay ra nila nga gamiton nako ang ilahang music ni Marshmallow nga Summer. Shout out to Marshmallow. Thank you very much. Somewhere here sa Aksa ko na-upload og video. Sus dali ara kayo. Yes, bye-bye.